नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक फोन थरे स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही होली दोल पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। कारण होली दिन अर्थात मार्च 15 रे सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती। 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करने को ही जाउछंती। आपण माने जानती शनिदेव गोटे राशि रे दीर्घ 2.5 वर्ष पर 2.5 वर्ष पर्यंत ही रही थांती। 2.5 वर्ष पर शनि निजर राशि परिवर्तन ही करि थांती, जहाँकि 29 मार्च शनि निजर राशि परिवर्तन करने को ही जाउछंती। जहाँफल एही होली दोल पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे विराट बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। तो शनि एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन होबो, केउ सब बड़ घटना घटिबो आपणक जीवन रे घटिबो, से भाबरे आमे एई विस्तार भाबरे आज आलोचना करिबा। दोल पूर्णिमा ठारे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन एवं भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय आमे आजिर भिडियो रे विस्तार रूप में आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण माने जदि वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री श्रीकृष्ण निश्चित लेखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि रे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि होची वृष राशि। तो आपणक कुंडली प्रथम भाव पर विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती मकर, पंचम भाव रे विराजमान अछंती केतु एवं दशम भाव रे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य। 15 मार्च को शनि आपणकर एकादश भाव को, सूर्य आपणकर एकादश भाव रे ही गोचर करिवे। 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर एकादश भाव को ही चलन करिवे एवं आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती राहु, बुध एवं शुक्र। सर्वे प्रथमे आसंतो जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एई दोल बा एई होली परे। तो आपणकर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रा भाव। आपणक प्रथम भावर अधिपति होउछंती शुक्र, जे कि आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। एकादश भाव रे शुक्र उच्चस्थ मध्य अछंती। एहा व्यतीत एकादश भावटी कुंडली रे भल बोली मना जाई थाए। एकादश भावटी होइथाय आपणकर लाभर स्थान, इच्छा वृत्तिर स्थान। तो तेबे आपणकर स्वास्थ्य दोल पूर्णिमा परे बहुत भल रहिबो, कारण ग्रह नक्षत्रक स्थिति बहुत भल रहिछि। शनि आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती, बुध एवं शुक्र मध्य भल स्थिति ही अछंती। एबे आसंतो जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो दोल पूर्णिमा एवं होली परर समय। तो पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणक पंचम भाव रे अधिपति होउछंती बुध, जे कि आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणक पंचम भाव रे विराजमान अछंती केतु। केतु होउछंती मुंड विहीन ग्रह, छाया ग्रह, जहा फल रे से आपणकर माइंड को डाइवर्ट कराई थाए। पाठ पढ़ा रे आपणको अन्य मनस्क मध्य कराई थाए, पाठ पढ़ा रे आपणको डिस्टर्ब भी कराई थाए। दोल पूर्णिमा परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिछि, कारण बुध एकादश भाव रे बहुत भल स्थिति रे ही अछंती। ए छड़ा बुधंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव रे ही रहुछि। शुक्र मध्य आपणक एकादश भाव रे भल स्थिति रे ही विराजमान अछंती। सूर्य मध्य 15 मार्च को अर्थात होली को आपणकर एकादश भाव रे गोचर करिवे। तो एई सबुर शुभ प्रभाव आपणकर शिक्षा क्षेत्र उपर ही पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपर रहइबो ए होली मार्च बेलकु। आपणको शिक्षार भाव हवा सहित पंचम भावटी होताए आपणकर प्रेम जीवनर भाव।
ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲି କିମ୍ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଭଲ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଭାବ, ବାଣୀର ଭାବ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପକାଇବ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ହୋଲି କିମ୍ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ହୋଲି କିମ୍ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଥିବେ ବୃଷ ରାଶି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।